Pre početka samog videa da pozdravim ove momke koji su osvojili shutdown na našem Discord serveru, a vi se pridružite i osvojite neverovatne nagrade svakog dana preko našeg Discord servera, link je u opisu. A sada idemo na video. Trippie Redd je definitivno jedan od najuspešnijih repera koji su ispali sa SoundCloud hip-hop scene. 20-godišnji reper iz kantona u Ohaju je bio čak i nazvan Frank Sinatrom svog doba od strane Vice-a 2017. godine. Tokom svoje karijere, Trippie Redd imao je više puta Billboard hitove poput Love Scars 3 i Dark Knight Demo sa Travis Scottom koji trenutno ima preko 140 miliona pregleda na YouTube-u. Trippie Redd čak je imao i svoj album A Love Letter to You 4 koji je bio na vrhu Billboardove top 200 liste, ali uprkos svom uspehu Trippie Redd je imao tokom posljednjih nekoliko godina nekoliko kriminalnih aktivnosti, gdje se par puta našao iza rešetaka. Evo nekih dešavanja iz njegove kriminalne istorije. Trippie Redd, rođen kao Michael Lamar White, odrastao je u Canton, Ohio, gradu koji FBI smatra najopasnijim gradom u Ohio. Grad ima samo 70.000 stanovnika, ali ima stopu nasilnog kriminala za 224,42% veću nego što je nacionalni prosek. Odrastanje u ovakvom području dovelo je do toga da se Trippie Redd umeša u krvave okršaje, i to u njegovom ranom detinjstvu. Mnogi tvrde da je bio problematičan i imao problematično odrastanje. Nepoznato je da li je Trippie Redd bio ili nije uopšte uhapšen dok je odrastao, jer nikada ne priča o svojoj prošlosti toliko u intervjuima. Čak i ako je bio uhapšen, ta evidencija bi bila zapečaćena, jer je bio maloletan u to vreme. Trippie je nastavio da živi ovaj nepromišljeni tip životnog stila, sve dok mu stariji brat nije poginuo u saobraćajnoj nesreći 2014. godine. Nakon bratove smrti, Trippie je postao zaista potišten i osjećao se kao da nema nikoga u svom životu. Ubrzo se distancirao od života bandi i umjesto toga bavio se muzikom, za koju je tvrdio da ga je odvela iz stvarno mračnog sveta u neki svetliji. Trippie Redd je zatim nastavio da pravi višestruke hitove i na kraju potpisao ugovor koji mu je promenio život, i to sa 10K Projectom. Čak je potpisao i menadžerski ugovor o upravljanju sa QC-em, ali uprkos svom uspehu Trippie Redd i dalje se nažalost našao uhvaćen u nekim ilegalnim stvarima. Prvo hapšenje Trippie Redda dogodilo se krajem maja 2018. godine, dok su bili u Atlanti. On i kolega reper Lil Bon otišli su u kuću lokalnog repera po imenu FDM Grady na druženje. Dok su bili u Gradyovoj kući, Trippie Redd je navodno bio pun nepoštovanja prema FDM Gradyjevoj devojci, što je uzrokovalo tome da se Grady uznemiri pa je izvukao pištolj i uperio prema Trippiju. Ubrzo je pištolj spustio i nastavio da se tuče sa Trippiem. Međutim, taman kada je borba trebala da počne, još 4 osobe su očigledno skočile na Gradyja, jedan od njih je bio reper Lil Wop. Ubrzo je stigla policija i bili su uhapšeni Lil Wop i Trippie Redd. Trippie i Wop su odmah prebačeni u zatvor i optuženi za 2 prekršaja borbe i neovlašćenog prilaza. Također je otkriveno kasnije tokom tog hapšenja da je Tripp imao neovlašćeno oružje kod sebe. Oboje su pušteni ubrzo nakon što su bili uhapšeni, a ishod ovog slučaja utvrđen je oko 6 meseci nakon što se ovo dogodilo sa Trippie Reddom. Trippie Redd je prihvatio sporazumno priznanje krivice. To je rezultiralo time da Trippie Redd nije dobio zatvorsku kaznu, ali je umjesto toga osuđen na 6 meseci uslovne kazne i morao je da plati $2.425 restitucije FDM Gradyu. Nepoznato je kako se sve odigralo za Lil Wopa, ali najverovatnije je bila slična situacija.
Zatim, manje od mjesec dana nakon što je uhapšen za borbu sa FDM Gradyjem, biva uhapšen ponovo u Atlanti, Georgija. Oko ponoći 12. juna 2018. godine nepoznata žena je došla do mesta gde su Trippie Redd i njegova sada bivša devojka Alex odseli dok je bio u Atlanti. Ova žena je očigledno imala sukob sa Trippijem i Alex pre ovog incidenta i vratila se da još jednom se suoči sa njima. Dok su žena i Trippijeva devojka se svađali iznova i iznova, stvari su se otrgle kontroli, gde se dogodio fizički okršaj između njih dve. Tada je uskočio Trippie Redd gde je izvadio pištolj i udario njime nepoznatu ženu o potiljak glave. Na licu mesta pozvana je policija i kada su vidjeli udarac na glavi žene, Trippie Redd je odmah uhapšen i prebačen u Fulton okružni zatvor pod dve optužbe: teški napad i oružje koje nanosi fizičku štetu, za koje nije imao dozvolu. Sada biste možda pomislili da je tip kao Trippie Redd zbog financijske moći mogao lako biti pušten, ali u ovoj situaciji to nije bio slučaj. Otkako je Trippie uhapšen samo nekoliko nedelja pre ovoga za druge nasilne zločine, sudija je oklevao da ga pusti, pa je završio provodeći oko 6 dana u zatvoru pre nego što je bio konačno pušten, 18. juna, što se upravo i dogodilo da mu tada baš bude 19. rođendan. Pokušao sam da pronađem kako se ovaj slučaj odigrao i kako je uopšte pušten posle takvog zločina, ali iskreno da vam kažem, ništa nisam pronašao, nikakva informacija o tome. Pretpostavljam da je Trippie ili platio ili pobedio slučaj na taj način, pošto je i sama ta nepoznata žena priznala da je započela sukob time što je došla i počela da se svađa sa njegovom devojkom. Verovatno je osuđen na uslovnu kaznu ili je morao da plati određenu cifru, jer definitivno nije bio u zatvoru zbog ovoga. Također postoji mogućnost da slučaj još traje, ali pošto je prošlo više od 3 godine, iskreno čisto sumnjam. Posle svega ovoga, Trippie Redd je prilično ostao van nevolja od tada i nema drugih hapšenja, bar koliko sam uspeo da saznam. Dakle, celu kriminalnu istoriju se saznali u ovom YouTube videu. Nadam se da će fanovi ovog repera sada možda biti spokojniji kada saznaju da njegov kriminalni dosije i nije toliko dugačak. Ali opet jako je mlad, pa nikad se ne zna da li će se dogoditi još nešto. Ako vam se dopao ovaj video, ne zaboravite da se prijavite na kanal i bacite taj like. A ako želite da snimim još neki kriminalni dosije o nekome, pišite mi u komentarima. Ja sam Nenad i do sljedećeg videa, srdačan pozdrav!